Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at orihinal. DYHP Cebu presents Maayong Panlawas, Kauban Ka, hatod sa Unilab. Paminaw matag Sabado, alas 5:30 sa hapon. Paminaw, makisadya, og sayri ang mga tubag sa inyong mga pangutana, kabahin sa panglawas. Ang Maayong Panlawas, Kauban Ka, simpleng pangutana, saktong tubag, alagang Unilab. Hatod ka ninyo sa Unilab ug DYHP Cebu. Mga higala, karong December 16, Monday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nai 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa December 16, Monday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Ang Unique Toothpaste doon ay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum fluoride protection. Unique Toothpaste. Protektado ang ngiti. Unique Toothpaste. Laban sa tooth cavities. Unique Toothpaste. Alaga teeth ng family. Unique Toothpaste. Unique Toothpaste. Maximum fluoride protection. Unique Toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mga kapanyawan, si Romeo Aldamia na disgrasya, nakaangkon og daghang samad nang haplas sa said limit oil. Ang samad naulian. Naunsa din na siya day. Kuan ko sa motorbike, balik kalit ang iro mo ning natumba na pitso kog kabagnos. Pag-abot ako diri sa balay, ako day ko nag-seed element. Sa samad diri, kaabot sa tulo ka adlaw, awa na. Grabe yun, bilib ko sa seed element runong bayan. 59 ako. Ang bagong formulation sa said marketing oil makatabang sa pagdali, paghiuli sa samad. Basta tatak said marketing, tatak magaling. Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Ako si Celisina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. When I say